एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो लोगों की जान बचा सकता है। 23-24 में बहुत सारी डेथ्स हुई, लगभग एक साल में 7 डेथ्स हुई। मैंने छोड़ दिया कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि इसके लिए जो हमें हाई एंडेड पीसी चाहिए जिसमें आप ऐप डेवलप। अक्सर बेहतर जब लोगों को भी शिकायत करनी होती है, या तो उनको इंस्पेक्टर के पास जाना है, वो मिलता नहीं, एग्जाम हो तो हो जाती है उनको अपनी ग्रीवेंस करने के लिए कि लाइन खराब है क्या है, तो लाइन में कभी फोन भी नहीं उठा। लाइन लगी होगी वहाँ पे पहले चढ़ेगा स्क्रीन पर लाइन मैन ऑन वर्क, उस लाइन पे जो लाइन पीडीडी के मुलाजिम ही इस ऐप को यूज कर सकते हैं, आम इंसान भी? बिल्कुल आम इंसान इसको यूज कर सकता है, लेकिन खाली रिपोर्ट के लिए। लेकिन जो लॉगिन हमने रखा है 2-3 बजे से होता हूँ, क्योंकि मुझे जहन में रहता है अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाया है तो इसको मुझे लॉन्च करना ही जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान ही जा रही है। करालपुरा मुनवरी में मौजूद है, जहां पे आज हम एक ऐसे नौजवान के घर जाने वाले हैं जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो लोगों की जान बचा सकता है। खासकर अगर हम पीडीडी मुलाजमीन की बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपको पता ही है कि गुज़िश्ता कई सालों की बात करें तो गुज़िश्ता कई सालों में सैकड़ों की तादाद में पीडीडी मुलाजमीन की जानें चली गई है तरसीली लाइनों की मरम्मत करने के दौरान। तो इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, पीडीडी सेफ्टी डिवाइस, जो लाइन मैन, इंस्पेक्टर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, और उनको सब कुछ अपने फोन से ही पता चलेगा कि क्या लाइन मैन वर्क पे हैं, तो उस हिसाब से ये डिवाइस जो है फंक्शन करेगा। चलिए उनके घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर का एक ऐसा होनहार नौजवान है जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक ग्रेजुएट है। अभी तक इन्होंने कई तरह के डिवाइसेस बनाए हैं, और इससे पहले इन्होंने सफोकेशन अलर्ट सिस्टम डिवाइस बनाया, लेकिन आज इन्होंने एक नई डिवाइस की तख्लीक की है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा डिवाइस जो लोगों की जानें बचा सकता है। कौन से लोग, वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, अभी तक सैकड़ों की तादाद में पीडीडी में काम करने वाले मुलाजिम जो है, खासकर अगर हम लाइन मैन, इंस्पेक्टर्स की बात करें, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें चली गई है। तो इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो पीडीडी में ही काम आ सकता है। जी हाँ, डिवाइस का नाम है पीडीडी सेफ्टी डिवाइस, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रहेगा। हार्डवेयर ग्रिड स्टेशन पे रहेगा और सॉफ्टवेयर जो है वो लाइन मैन, इंस्पेक्टर या जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है वो उनके हाथ में रहेगा। जी हाँ, एक एप्लीकेशन उनके हाथ में रहेगी और वो इस डिवाइस को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मजीद इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या सोच के इन्होंने ये डिवाइस इन्वेंट किया। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ये डिवाइस जो है इन्वेंट किया है, क्या सोच के, कैसे जहन में आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मेरा नाम ज़ाहिद बशीर है और मैं बिलोंग करता हूँ करालपुरा मुनवरी से। तो एक्चुअली हमने 2023 में जब मैं बीटेक ख़त्म कर चुका था, तो उसके बाद मैंने एक आइडिया शेयर किया था अपनी डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे इस पर सपोर्ट नहीं मिला। बोला कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद मैंने देखा 23-24 में बहुत सारी डेथ्स हुई, लगभग एक साल में 7 डेथ्स हुई। उसको देख के इंसान फिर चौंक जाता है कि जानी जा रही है ऐसे, मतलब कोई ऐसा इनोवेशन करें या कोई ऐसा चीज़ बनाए जिससे इनकी जान बच सके। उसके बाद मैंने इस पर काम करा, छोड़ दिया कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि इसके लिए जो हमें हाई एंडेड पीसी चाहिए जिसमें आप ऐप डेवलप कर सको। ये लोकल लैपटॉप्स में ऐप हम डेवलप नहीं कर सकते। उसके बाद अब जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि अनंतनाग में और एक डेथ हुई इसी की वजह से। इकलौता सहारा था घर वालों का, लोगों के लिए चलो 1-2 दिन न्यूज़ में रहेगा, लेकिन जो उम्र भर उनके घर वालों पे दाग रहता है वो नहीं मिटता है कभी, कि उन्होंने अपने किसी को खोया जो उनका सहारा था। तो इस पर मैंने सोचा कि अब क्यों ना हम ऐसी डिवाइस क्रिएट करें जो इन चीज़ों को मतलब बचा सकता है, लाइनमैन की जान बचा सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च किया थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि ऐसी कोई डिवाइस अभी तक नहीं आई इंडिया में, तो खासकर नहीं है। कश्मीर भी मैंने देखा अभी तक कहीं भी इंप्लीमेंट चीज़ें नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बनाना। पहले मैंने ऐप डेवलप की, ऐप पे मैंने सोचा मैं कि मैं चीज़ें क्या करूँ। फिर मुझे समझ आया कि अक्सर बेहतर जब लोगों को भी शिकायत करनी होती है, तो उनको इंस्पेक्टर के पास जाना है, वो मिलता नहीं, एग्जाम हो तो मिलते ही नहीं उनको, क्या और प्रॉब्लम हो जाती है उनको अपनी ग्रीवेंस करने के लिए कि लाइन खराब है क्या है, तो लाइन में कभी फ़ोन भी नहीं उठाते। अब इस मैंने ऐप में रखा पब्लिक रिपोर्ट, पब्लिक ग्रीवेंस। इसमें क्या हो, पब्लिक रिपोर्ट कर सकती है कि फलानी एरिया में लाइन खराब है, पोल खराब है, वायर खराब है। इससे क्या होगा, एक तो उनके पास डेटाबेस है कि हमने कितनी वायर भेजी है, तो वो मिसयूज नहीं होगा कि कोई लाइन लाता है फिर लगाता है नहीं लगाता, कोई वायर लाता है या लोगों से पैसे मांगते हैं, वो चीज़ खत्म। दूसरा, इसमें इंस्पेक्टर लॉगिन, एग्जाम के पास लॉगिन होगा और इस पे लाइन में लॉगिन होगा। एग्जाम इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, लाइन मैन बना सकता है। फर्स्ट लाइन मैन को क्रिएट किया, उसको असाइन की लाइन, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकपुरा लाइन, आपको अभी ये लाइन फॉल्ट है, इसको ठीक करो, लेकिन आपको एक्सेस दिया जाता है जब तक लाइन ठीक हो जाएगी। अब लाइन में लॉगिन करेगा उस आईडी से और ओटीपी आएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है। जैसे लॉगिन करेगा तो उसके बाद लाइनमैन के पास एक आएगा, डैशबोर्ड पे क्या होगा, लाइनमैन का लॉगिन। लाइनमैन कट पावर कर सकता है, रेस्टोर पावर कर सकता है। जैसे वो कट पावर करेगा तो जो ग्रिड पे लाइन लगी होगी वहां पे पहले चढ़ेगा स्क्रीन पर लाइनमैन ऑन वर्क, उस लाइन पे जो लाइन होगी, फलानी लाइन नंबर दिस ब्रैकपुरा। तो फोन से ही कट किया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, लाइनमैन फोन से कट करेगा।
وہ جیسے یہاں پہ اپنے ڈیوائس سے اپنے ڈیش بورڈ سے کٹ والا آپشن کرے گا تو ایک لائن کٹ ہو جائے گی اس ایریا کی, مطلب اس پرٹیکولر ایریا کی, نہ کہ پورے گریڈ کی. جیسے وہ لائن کٹ ہو جائے گی وہاں پہ گریڈ پہ چلے گا سمپلی لائن مین آن ورک, اور دوسرا وہاں پہ ایک ریڈ جو ہمارا بلب ہوگا گلو ہو جائے گا, مطلب ڈینجر, ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اب اس سے کیا ہو جاتا ہے, دیکھو اگر لائن کوئی کسی کی چیز شفٹ ہو جاتی ہے, اب دوسرا آتا ہے اس کو لگتا ہے لائن شاید فالٹڈ ہے, یہ لائن خراب ہوئی, میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں, وہ لائن کو اوپر چڑھا دیتا ہے. اب لائن مین جو ورک پہ ہوتا ہے اس کی ڈیتھ اسی ٹائم ہو جاتی ہے. اب اگر شفٹ چینج بھی ہوگا لیکن جب وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ جائے گا دیکھنے تو اس کو وہاں پہ چلے گا نہیں لائن مین ابھی بھی کام کر رہا ہے اور ابھی ریڈ ایل ای ڈی گلو ہو رہا ہے, مطلب کہ لائن مین آن ورک, تو اس کو چھیڑ نہیں سکتا. جیسے لائن مین پورا سیٹ اپ ہو جائے گا, میں نے کام کیا, وہ اس چیز وہ ٹرانسفارم سے اترا, سائڈ میں آ گیا, اب وہ ریسٹور کر سکتا ہے. ریسٹور جب کرے گا وہاں پہ چڑھے گا, دیکھو اس میں دو چیزیں, ہم نے بند تو ہم کر سکتے ہیں یہاں سے, لیکن ہم نے آن اس کو لائن مین کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے, کیونکہ لائن مین آن کرے گا کسی اور کے پاس ایپ لگ گئی, چاہے کوئی اس کو غلطی سے بٹن لگ گیا, آن نہیں کر سکتا ہے. جیسے آن کی کلک کرے گا وہاں پہ انسپیکٹر کے ڈیش بورڈ پہ چڑھے گا لائن مین نے کام فنش کر. صرف پی ڈی ڈی کے ملازم ہی اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں یا عام انسان بھی؟ بالکل عام انسان اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن خالی رپورٹ کے لیے. لیکن جو لاگ ان ہم نے رکھا ہے وہ انسپیکٹر کا لاگ ان ہوگا, اس کے ڈیٹا بیس کے حساب سے جو رجسٹر ہوگا, اور لائن مین بھی جو رجسٹر ہوگا ان کے نمبر پہ او ٹی پی جائے گا جو ہم نے رجسٹر کیے ہوگے. پبلک خالی رپورٹ کر سکتا ہے, وہ لائن مین اور انسپیکٹر لاگ ان کو نہیں چھیڑ سکتا, نہ وہ کر سکتا ہے لاگ ان. پبلک رپورٹ کرے گا, فار ایگزامپل یہی چیز رپورٹ کرے گا کہ کہاں پہ کیا فالٹ ہے, وہ انسپیکٹر دیکھے گا, پھر وہ لائن مین کو اسائن کرے گا. اس سے کیا ہوگا, اس سے پہلے کال کا جھنجھٹ ختم. اب کال کرنا پھر نہ اٹھانا, جیسے کوئی لائن ڈیفالٹ ہوگی آپ نے گریونس کر دیا, انسپیکٹر کے ڈیش بورڈ اسی پہ چلے گا کہ فلانی لائن کو فالٹ ہے, وہ اس ایریا کے لائن مین کو سلیکٹ کر کے اس کو ایکسس دے گا اس لائن کا, تو اتنے ٹائم تک ایکسس رہے گا جتنے ٹائم تک لائن ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. تو چونکہ جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ ریسورسز کی کمی تھی, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس پہ کتنے پیسے صرف ہو گئے, یا وقت کی اگر بات کریں کتنا وقت لگا اس پہ انوینٹ کرنے میں؟ دیکھو سمپلی بات ہے کہ جیسے میں نے پریویس انوویشن بھی کی تھی تو اس میں خالی لوگ باتیں کرتے ہیں, مطلب کہ میں بہت جگہوں پہ جیسے انٹرویو ہوا جہاں سے بہت بڑی ہستیوں سے ملا ہوں میں, لیکن باتیں خالی باتیں کی جاتی ہے, اپنا کریڈٹ لے کے بات ختم, پھر کوئی سپورٹ کرنے آگے نہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مجھے بولا تھا فنڈ دیا جائے گا لیکن کچھ نہیں ملا, کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملا. ایٹ لیسٹ پھر 1 سال کے بعد مجھے اس میں میں نے اپنی کمپنی کھولی کوماٹیک سولوشن سے, تو اس پہ مجھے فنڈنگ ملی. تو ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے اب اس پہ میں کام کروں, لیکن اس پہ جو خرچ اگر میں بولوں گا اس پہ میں نے لگ بھگ 4 مہینے کنٹینیو لگا دیے ایپ ڈیولپ. اور اس پہ ایپ ڈیولپ کرنا ہمیں اس کے لیے ایک ہائی اینڈ پی سی چاہیے, تو اس کے لیے بھی میں نے ایک ہائی اینڈ پی سی دیکھا, تو اس پہ میں نے ورک کیا. اس پہ میں نے پھر ایپ کو ڈیولپ کیا. پھر میں جو ہارڈ ویئر پارٹ میں مجھے کچھ خرچہ ہے, مجھے کچھ آن لائن لینا پڑا, کچھ جگاڑ کر کے کرنا پڑا. تو اگر میں دیکھوں اوور آل اگر اس میں خرچہ میں بولوں اپنا ٹائم لے کے تو لگ بھگ 40-50 ہزار روپئے بولوں میرا خرچہ, مطلب کام اپنا جو میں نے اس میں ٹائم دیا. کیونکہ میں اگر جو یونیورسٹی میں اگر ہمیں چھٹی ہوتی تھی 4:30, مطلب میری انکیوبیشن سینٹر وہاں پہ میں 5 بجے نکلتا تھا, رات کو میں 2-3 بجے سوتا ہوں, کیونکہ مجھے ذہن میں رہتا ہے اگر مجھے یہ پروڈکٹ بنایا ہے تو اس کو مجھے لانچ کرنا ہی ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہے. جتنی جلد یہ مارکیٹ میں آ جائے گا اتنی جلدی لوگوں کی جانیں ہم بچا سکتے ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی موٹیویشن مل جاتا ہے, انسان کو کسی چیز کے پیشن ہوتا ہے تو اس کو حل کر کے ہی چھوڑتا ہے. کیونکہ جس طرح سے ہم نے آج تک دیکھا آپ زیادہ تر ہیومن انٹرسٹ ڈیوائسز پہ ہی کام کرتے ہیں, ایسا کیا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں لوگوں کی جانیں بچنی چاہیے؟ بالکل, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے نا لوکلی جو پرابلم ہوتی ہے نا ان کو لوکل پرسن ہی سالو کرے گا. کشمیر میں جو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کو کشمیر کا ہی بندہ سالو کرے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا بولنے کہ تم کشمیر کی پرابلم ہم کشمیر میں جانے جا رہے ہیں مجھے جانے دو. لیکن اب ہم ایز اے کشمیری میں سوچتا ہوں ہر ایک جان قیمتی ہوتی ہے, ہر ایک جان, مطلب اگر کسی کی جان جاتی ہے نا, چلو جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جس کا اس کو 2-3 دن یاد رہتا ہے چلو ہی گیا, لیکن جس گھر میں جاتی ہے نا ان پہ جو بیتتی ہے نا وہ جانتے کہ جان کی قیمت کیا ہوتی ہے. ایک تو جانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے, لیکن دوسرا یہ موت, یہ جو مطلب انسان کس کام کرتے کرتے مر جاتا ہے, اور یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم ڈیوائس کوئی بنائیں گے تاکہ ایسی حادثات نہ ہو, جو لائن مین کے ہاتھ کنٹرول رہے گا تب تک, تو جو چیز پاسبل ہو سکے وہ کیوں نہیں کریں گے. اس لیے میں نے اس پہ انوویشن کی, میں نے یہ چیز بنائی اور اس کو میں نے ٹیسٹ اپنے گھر پہ کیا کہ میں پہلے فل اپنے گھر کا لوڈ انڈکشن پلس گیزر اس میں اٹھا سکتا ہوں. ابھی جو میری ڈیوائس ہے اپنے فون سے بالکل, اور اس کو آپ ایسے نہیں, اس کو آپ 1000 آف کلومیٹرز کنٹرول کر سکتے ہو. اس میں دونوں طرف سے وائی فائی آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی بہت ساری ڈیوائسز جس میں آپ لائٹس کنٹرول کر سکتے ہو. لیکن اس میں اور اس میں یہ ڈفرینس ہے, اس میں یہ پوری ایک گرڈ سسٹم کے لیے جو ریسنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے, تاکہ ہم لائن کو کنٹرول کر سکیں. دوسرا اس میں ایپ جو ڈفرینٹ ایسا ایپ آپ کو کبھی نہیں ملی ہوگی, ایسی گریونس آپ کو مل جائے باقی ایپوں میں, لیکن یہ جو پہلی ایپ بننے والی پی ڈی ڈی کے لیے یہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی. کیونکہ اگر محکمہ پی ڈی ڈی اگر چاہے کہ وہ اس ڈیوائس کو دیکھے, اس کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ سمپلی دیکھو یہ جو فیس ہوتا ہے جو ہمیں ڈیوائس قریبی جو میں گھر کے لیے کروں, لیکن جو گریڈ کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں وہاں وزٹ کرنا چاہیے. اگر وہاں ہمیں ایلو کریں ہم گریڈ اسٹیشن وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم وہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں, ہم اس کو کیسے آٹومیٹ کر سکتے ہیں تاکہ سارا آٹومیٹکلی ہو جائے. ہمیں ہیومن ڈپینڈنٹ جو یہاں پہ جو ہیومن انٹرونشن ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جائے, تاکہ دیکھو کیا ہو جاتا ہے اگر کوئی لائن فالٹی ہوگی تو ہم اس کو آٹومیٹکلی کٹ کر سکتے ہیں. فون پہ لائن مین وہاں پہ بیٹھ کے کٹ کر سکتا ہے کہ فالٹی لائن ہے, یا ایسی کوئی کہیں پہ لائن مین کام کر رہا ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے چیزیں
ठीक है. तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि अगर PDD अब चाहेगा तो मैं किसी ग्रेड एक मतलब पर्टिकुलर ग्रेड स्टेशन में जाऊँगा, पहले उस पर टेस्ट करके दूँगा. टेस्टिंग फेज से जब निकलेगा तब मैं बाकी जगह उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं होती है. उन्हें ज़रूरत होती है सपोर्ट की, उन्हें ज़रूरत होती है एक प्रॉपर रिसोर्सेज की. ऐसे में आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि आपका ये जो डिवाइस है ये एक बड़ी लेवल तक जाए? देखो, मैं आपको एक बात कश्मीर की बात ही करूँगा. मैं कश्मीर के लोगों को लेके और कश्मीर के गवर्नमेंट को लेके, अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, अगर उसमें हज़ारों चीज़ें अच्छी होगी, एक चीज़ बुरी होगी, कश्मीर के लोग आपको इस एक बुराई को पकड़ेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे आपको. वो आपको बोलेंगे इसमें ये कमी है. ये नहीं बोलेंगे इसमें अगर हज़ारों अच्छा आया है, एक कमी चलो चलता है, इसको करेंगे रेक्टिफाई. लेकिन आपको कमेंट करने बैठेंगे, आपने क्या बनाया, ये कुछ नहीं है, इसमें ये नहीं इंप्लीमेंट होगा, आपको डिमोटिवेट कर दे. लेकिन जब इंसान खुद मोटिवेट होगा ना, उसको कोई लोग डिमोटिवेट कर ही नहीं सकते. ठीक है. अब जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, यहाँ पे इतना हुनर है कश्मीर में, इतने अच्छे अच्छे मतलब इनोवेटर है, लेकिन सपोर्ट एंड जो हमें राइट प्लेटफॉर्म वो नहीं मिलता है. अगर आप देखो आजकल क्या होता है, अगर मैं बाहर रिसेंट में आपको एक हकीकत बताऊंगा, मेरे 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे AICT IDLF हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में थ्रू यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब वहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन थी चंडीगढ़ में. अब मुझे इन्विटेशन आया, अब मुझे जाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी से मैंने जब मेल डाला कि मुझे जाना है, उन्होंने उस पर कुछ देखा नहीं, उन्होंने मेल को रिजेक्ट किया. अब अगर मुझे बाहर जाना था, लेकिन मैं डर गया, अगर मेरी डिवाइस लेके वहाँ जाता, मुझे बीच में पकड़ सकते थे ये आतंकवादी या कुछ चीज़. क्या ये ऐसी चीज़ें हाथ में उठा के, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हाथ में उठा के इंसान डरता है, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी, क्योंकि उसमें बैटरीज थी, उसमें मेरा सिस्टम पूरा बना था, लेकिन मैं नहीं दे पाया. वहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत बड़ी थी, और उन्होंने मुझे लगभग उस दिन में मुझे 10 कॉल्स आए, आप ये प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो. फिर मैं उनको रीजन की जानिब से जहाँ पे आप पढ़े हो उनकी जानिब से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, उस पर तो मुझे कोई मदद नहीं मिली. उसमें मैंने उनको मेल भी किया था, उसमें मैंने वो तो ना वो मेल का रेस्पॉन्ड आया ना कोई चीज़ आया. वरना मुझे अगर वहाँ गया होता मैं तो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता, खुद को नहीं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू मुझे जाना था. और जो प्रोजेक्ट मेरे थे बहुत ही हेल्पफुल थे लोगों के लिए. तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको खुद ही करना है. बिल्कुल खुद ही. क्योंकि यहाँ अगर बाहर अगर कोई बच्चा ऐसी इनोवेशन करेगा ना, आप उसको इतना सपोर्ट मिलता है, उसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से हाई ले जाते. लेकिन कश्मीर में अगर कोई इनोवेशन करेगा ना, उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसको नहीं बोलते कि आप अच्छा कर रहे हो, नहीं, आप यहाँ पे लोग डिमोटिवेट करते हैं, इसको नहीं पता ये और चीज़ें. तो एक चीज़ है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं खुद से मोटिवेटेड हूँ, मैं लोगों से मोटिवेटेड नहीं हूँ. जो मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ. ये इंशाल्लाह अगर PDD ने इस पर मुझे कुछ रेस्पॉन्स दिया, इंशाल्लाह मैं अपनी जो पूरा ग्रेड है इस पर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. तो ये थे हमारे साथ जाहिद बशीर जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने PDD सेफ्टी डिवाइस बनाया है, ये सोच के किस तरह से मैं लोगों की जानें बचाऊं. जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ बात की, इन्होंने यही कहा कि गुज़िश्ता कई सालों की बात करें, गुज़िश्ता कई सालों से सैकड़ों की तादाद में PDD मुलाजमीन की जानें चली गई, और उन्होंने सोचा क्यों गरीब लोगों की जानें चली जा रही है. तो वही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये PDD सेफ्टी डिवाइस बनाया. अब ज़रूरत इस बात की है, चूँकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज की कमी थी और उसकी वजह से इन्हें काफ़ी टाइम लगा. अब इन्हें इसी बात की ज़रूरत थी कि हुकूमत को चाहिए वो इनकी थोड़ी बहुत मदद करे, या PDD महकमे की अगर बात करें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, तो PDD महकमे को चाहिए वो ऐसे होनहार नौजवानों की सपोर्ट करे, देखे कम से कम इसको चेक करे, ट्रायल बेसिस पे चेक करे, देखे क्या ये डिवाइस वाकई में कारगर है, और अगर कारगर है तो उन्हें चाहे कि ज़मीनी सतह पे इस डिवाइस को वो अमलाए, ताकि मजीद लोगों की जानें तलफ ना हो जाए.